कब तबीबों से हकीमों से दवा मांगे कब तबीबों कब तबीबों से हकीमों से दवा मांगे अरे दिल बीमार मदीने की हवा के दिल बीमार मदीने की हवा और ईमान है हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब जिसमें जब तक हमारे जान है। आइए हाफिज मोहम्मद जावेद साहब और तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी महफिल का आगाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله